Mambo ya Nyakati wa Pili sura ile ya 20 na mstari ule wa 12b, neno la Mungu linasema, hatujui tufanyeje, macho yetu yatazama kwako. Kuna mahali tunapita kama binadamu, hatujui tufanye nini, hatujui tumuone nani, hatujui inakuwaje ili tuweze kuvuka kwenye hilo eneo. Biblia inaniambia tunahitaji kumtazama Mungu, kwa sababu Mungu peke yake ndiye ambaye anaweza kutupatia mwongozo wa namna wa kutembea pale tunapopita kwenye mambo yaliyo magumu na yanayotuumiza, lakini pia yanayotufanya tuone hatutaweza kufanikiwa. Yehoshafati alipoona wale watu wanaokuja kwao ni wengi, lile kundi limekuwa kubwa, akaenda kwa Mungu akamwambia, hatujui tufanyeje, macho yetu yanatazama kwako. Akiwa na imani kabisa kwamba Mungu ndiye anaweza kuwasaidia. Aliamini kabisa akienda kwa Mungu, Mungu atawaonyesha wafanye nini na kwa namna gani ili kuweza kushinda ile vita. Na mimi leo niko hapa kukwambia hilo jambo lako gumu ambalo unakutana nalo, unatakiwa kumtazama Mungu. Mungu ana majibu ya maswali ambayo unajiuliza. Mungu ana majibu ya kukwambia ufanye nini na kwa namna gani ili uweze kuvuka kwenye hilo jambo lako ambalo ni gumu na zito. Ili uweze kushinda hiyo vita, inakuhitaji wewe kuhitaji mwongozo wa kimungu. Inakuhitaji wewe kumwangalia Mungu pekee, na sio mganga wa kienyeji, na sio mwanadamu, na sio kuliangalia hilo tatizo lako, bali muangalie Mungu akupe nguvu ya kuweza kushinda hiyo vita.